है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कल आपने आरोप लगाया है कि बहुत सारे लोग अपनी उंगलियों में सिलिकॉन वो 750 परचेज किया था देवोलीना विश्वास बोल के काउंसिलर, हाँ। उसको पकड़ लिया गया है, जो करना है कर लिया। 3,810 बूथ स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो भी हम लोग कर लिया, सब कर लिया। সকাল থেকে একাধিক জায়গা দেখা যাচ্ছে। सुरेंद्र जी, प्रेसिडेंट अभी बोलना ठीक नहीं, अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। आपको लगता है कि पिछले नहीं, कोलकाता में पिछले कोई चुनाव में जिस तरीके से वोटर नहीं सुबह सुबह निकला था, इस बार अभी से जो हो रहा है, मेरा पूरा उम्मीद है पहले 2 घंटा में 20% के आसपास পোলিং हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा लाइन लग गया। আরো একবার জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু নজিরবিহীনভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সকাল आज तो एक आदमी मुझे लेक कालीबाड़ी में मिला जो फ्रांस से आया वोट देने। बहुत सारा लोग, ठीक है चलिए। ভবানীপুরের মানুষকে কি বলবেন শুভেন্দুদা? আজকের দিনে ভবানীপুরের মানুষকে কি বলবেন? আজকের দিনে ভবানীপুরের বিপুল সংখ্যায় ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। অনেকগুলো ভোটের থেকে এবারের ভোট অন্যরকম, আপনারা দেখে নিয়েছেন। গতকাল কোথাও টু শব্দ করতে পারেননি, কোথাও এইসব রাস্তায় কেউ ঢুকতে পারতো না, জমায়েত করে রাখতো, ভয় দেখাতো, বাইক বাহিনীর দাপাদাপি থাকতো, রেডিমেড লোকজনকে নিয়ে ফিল্ডি ওয়ার্ড ইউজ করতো, গোটা ফাঁকা শুনশান। এই গণতন্ত্রের মহোৎসব, ইলেকশন কমিশন পরিবেশ পাল্টে দিয়েছে। সবাই ভোটদান করুন। আমি নিশ্চিত আমি বজরংবলীর আশীর্বাদ নিয়ে নিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।